والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لموت أقرب أحدكم من شراك نعيم. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال أو كما قال. Najprvim muslimanov je dužen da mu izrazi najprvim blagodarnost na Allah Đelešanu. Hvala na Allah Đelešanu koji ne sobra ova kuća, koji ne ovozmoži da go spomnuvame njegovo ime i da go veličame. Mu donesuvame salavat i selam na naš posljednji pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegova familija, ashabi, tabi'in i svi te sledbenici na ovaj din, islam, ummet na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dragi braća, počituvani džematli, počituvani prisutni, ja spomnav prethodno дека nemame zborovi со што би ја изразиле нашата болка. Немаме зборови со што би ги облажиле нашите срца. Меѓутоа, ова афера, драги браќа, кога би поставиле прашање дали знаете зошто наша афера се вика Ислам? Дали знаеме зошто наша афера се вика Ислам? Ислам на арапски значи ел-истислам. Ислам на арапски значи предавање. Знаете што е предавање? Знаете човек во војска ако ќе во војна, кога ќе биде заробен и тој се предава и крива раце. Ислам значи предавање пред Аллах Джелешану. Подчинување на Аллахова воља и одредба. Тоа е Ислам. Ако ми го сватиме ова, дека Ислам, ако ми решиме и одлучиме да се викаме муслимани, Allah mu Kur'an veli huwa sammakumul muslimin. Allah onaj koji даде име muslimani. Zavisite, hristijanstvo se vika po Hristos, budizam se narekува po Buda, konfucionizam po Konfucija. Islamov je jedinstvena vera koja nosi ime Islam od Allah Đelešanu. Niko ne mu dao ima ovo ime. Ni to mi sami smo ostavili. Allah Đelešanu mi je izbral ova vera Islam i Allah Đelešanu mi go dao ova ime muslimani. Znači, dragi braća, nije sme podčineti, nije sme predadeni pred Allahova volje odredba. Ako mi se predademe pred Allah Đelešanu, toga štite udari od naša sudbina, od naš život, toga moramo da gi prihvatime со драго срце, со сабор и со задоволство. Allah Đelešanu во Kur'an Azimu šanu, во Sura Al-Hadid, Allah Đelešanu veli Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabu min qabli an nabraha. Nema da se sluči nešto na ova zemlja, niti pak do vas, ne može nešto da se sluči, niti na zemlja, niti do vas, illa fi kitab, a da nije sve to zapišeno od Allah Đelešanu. Min kablen na breha, bez prethodnog mi je da sme spoznali. Znači sve što se slučilo, od sve koje iskušenje, sve koje nevolja i nesreća, ta je zapišena u Allahova knjiga. I ne može niko od nas da zabrza ili pak da odloži. Samo nije će vlezano u krev, dragi braća. Nije će vlezano u krev ako mu dademe prostor na šejtanu. Ako rečeme, ako beše vaka, će beše vaka. Ako ova braše vaka, će beše inaku. Ne, vallahi. Fe inne lau tufta hamelu šeitan. Veli pegamar sallahu alaihi wa sallam, ne možete da mu slušate šeitan. Bideći ako vikate ako, to je mu otvorate ramota na šeitan. Tuku kul, vidi se ga ovaj zbor na pegamar sallahu alaihi wa sallam. Tuku reći kul kadar Allah. Tuku reći taka Allah odredu. Taka Allah takav, u maša fel i Allah taka postavil. Vidi ovaj
jedan spor koga mi je bilo znali kako muslimani. Wallahi, poinako će se odnesu ome. Kadar Allah, to je Allahov kader. To je Allahova odredba. Koga? Kable jahluka samavatu rabi 50 adsane. Predavo sondale nebo i zemlja i mene i tebe i zide nas 50.000 godini. Sve je zapišano što će se slučiti. Ne može da padne, wallahi, وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Ne može da padne ni tu list od drvo bez izine Allah Đelešanu. Ni tu kapka točka. Može da padne bez izine Allah Đelešanu. To je svemoćan gospodar, to je vladar, to je silen, to je moćan, dragi braća. I zato vidite, dragi braća, Allah Đelešanu u Kur'anu azimu šambeli. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Allah go sozdade i život. Allah go sozdade i smrta za da me stavi na ispit. Mi ne sme rodili za dunja, wallahi. Nije samo sme na jedna popatna stanica. Nije morao da gi pomineme 4 stanice od naše to živenje, od naše to patovanje. Prva naša stanica, dragi braća, beše koga bevme poltrovata u stomak od našite majki. Всеки от нас прилично беше с 9 месеци. Това е наша първа станица. Мора всеки от нас тази станица да помни. Втора наша станица, драги братя, наша втора станица е Тунялук. Овој Тунялук, драги братя, овој Тунялук е привремен. Овој Тунялук е јавен. Овој Тунялук има привремен карактер. Не е вечен. Мухамед алейхиссалам, знаете колко живееше? Мухамед салалаху алейхи ва салям живееше вкупно 63 години. Ebu Bekr 63, Omer 63, Osman 63, Alija 63 godini. Najsakanite stvorenja na Allah Đelešanu žive 63 godini. Allah Đelešanu nikomu ne mu dao večnost. Nije sme pripremljeno na Dunjaluk. Ovo je Dunjaluk na koji se naođeme, nije. Ovo je Dunjaluk. Ovo je Dunjaluk je isti, dragi braći. Videći, Dunja mezratul ahire. Dunjaluk je ahiretska niva. Što će poseme na ovoj dunjalu? Što će napravime na ovoj dunjalu? To će najdime ponatamo. I mora sveko iz nas da dojde na ovoj dunjalu. Ovo je naša vtora stanica, ona naše Fatula i nije Fatula. Treta naša stanica, dragi braća, je grob. Grob. Ovo je grob za koji nije. Gdje spuštame našite rahmetli valle, to je kuća. To je kuća. Veli jedan islamski naučnik, El Mujahid, veli koga nije, će go spušti me dženaze po grob. Grobot počvi da zbori. Grobot počvi da zbori. I veli grobot. Ana bejtul vahše, ana bejtul tur. Ja sam kuća na temnica. Ja sam kuća na strašnici. Ja sam kuća na črvi. Ja sam ova što ti podlotiv. Pa ti čovječe, što si pripremio za mene? Grobot mi priprema temnici, stravotiji. Mi što sme pripremili za grobot? Nije zemna dunjalučka kuća, dragi braća, pomenuove po 40 godini na kurbe. Šparame, ne jademe da pravime jedna kuća, lusteri, spalni, regali, kauči. Pa zaboravame na ta večna kuća, koja će stvarime napet, Bohum fija halidun. Ta treta stanica grobota. I četvrta naša posebna stanica, dragi braća, je ahiret. Džennet ili džehennem. I tu kad završava naše patovanje. Сега, кога ние ќе сватиме дека сме патници и дека ние сме мусафири, знаеш што е мусафир? Јас сум мусафир и ја во оваа куќа не можам да се однесувам како што сакам. Ја ќе седнам кај што ќе ми рече газдата и ќе седнам колку ќе ми дозволи газдата и ќе пијам што ќе ми даде газдата. Исто така Аллах Джелешану сака. Ние сме гости на оваа дуња. И кого сака Аллах Джелешану од нас, ќе го земе, кого сака Аллах Джелешану ќе го остави. Ние сме мусафири. Нема ништо сила в нас. И немој да рече некој човек, ова е моје дете, ова е моје, ништо не е наше. Ние немаме ова душава, што ја имаме во нас, ова душа не е наша. Не е наша душа, овој воздух што го дишиме. Ова срце што чука не е наше. Ти спиеш срцето работи, ти трчаш срцето чука, ти
vozi srce to čuka. Možda mu reći da srce to zatvani? Ne be. Srce što u tvojih radi ti nemaš sila na njegove. Znači, mi smo musafiri, mi smo gost, mi smo papnici. A сега neko će ne pred nas, neko će ne posle nas. Ali najvažnije je od sve to da mi, inša Allah ta'ala, mi je tamo zato da se spojime sa našim rahmetima. Vidite, Hasan el-Basri, bio jedan golem pobožnjak, bio jedan golem ibadetčija. Omer ibn Abdulaziz, rahimahullah, mu pišu pismo na Hasan el-Basri. O Hasan, vaizna, rakke kulubena. O Hasane, napiši pismo. Daj ni nekoj sovet, da ni gi ublažiš, da ni gi omekneš našive srca, gdje našive srca se svrnati, našive srca se skameneti. Daj ni da sovet. Omer ibn Abdulaziz, dragi braća, beše halifa. To se smeta kako peti halifa po islamu. Pravedan halifa, poslije će tvori se halifa. Samo ovo ćemo spomnam, poslije će продолжим с ова тема. Зamisli кога дојде Омер ибн Абдулазиз како халифа, тој не сакаше да биде халифа. Тој не сакаше да биде поглавар и владар. Представи на сите муслимани, како што денеска наши браќа муслимани трчат по власт, по избори и така натаму. Тој стана халифа не по своја волја. Муслиманите го избра, рекоа, само ти заслужуваш да го водиш уммет на Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Кога влезе како халифа, беше еден дебел човек. Беше еден пол човек. И после кажува еден негов другар, кажува, после неколку години, го видов Омер ибн Абдулазиз, рахимахуллах, го видов како прави таваф. Таваф значи кружење околу Чабе. Го видов и го посматрам и можев да му ги изборам ребрата од неговото тяло. Кога дојде на власт, беше дебел, беше тежок, беше крупен, безскрупулозен човек. Од како стана халифа, стана коска и коđа. Го прашав зошто вака? Рече, јас го носам хамму уммету Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. Јас го носам гајлето на уммет на Мухаммед алейхи салату ва салем. Секој еден болен,